My God, she doesn't know to sharpen. Kasama ko dito ang aking sister-in-law at kukunin namin yung manok sa likod ng bahay. Lagay, wapay kutsilyo dahil niya. So mga ka-vibes, mag-ihaw, manok no, pero wami kadala kutsilyo, magkuha sa ako. So very big. It's so heavy. Matay mo ano pa sa. Ito ko. Ito kayo. So bita na day. So yay. Oh, look at my house. It's so gabok. Oh, gide. Yes. So for today's video mga ka-vibes, nakoy kauban no, ihaw og manok. So ato ning tudluan mga ka-vibes. In the next few months mga ka-vibes, you will never see my face. My face. So dili na mo makita sa akong dagway diri nga channel no. So siya na inyong makita. So for now, tudluan sa nato siya. Ato ni pa ihawon, tan-awon na to. Let's see how she is. So magsuot pag high heels. Ibubon sa ako sa mata. Hey, are you ready? Are you ready to be slaughtered with this beautiful woman? Sige, you sharpen the knife. Ano ba siya? You sharpen. You should know how to sharpen it. This? Ana. Halag ate. My God, she doesn't know to sharpen. Yan na guys. Sige ana. Nana siya mag-sharpen sa knife mo. Knife na? Ano daw? Sige. You hold the chicken. Hold the feet. Hold the feet. And the wings. Sige, tunubin mo. You step on. Step on. Hoy! Lap be. Dami kong alaga, I have a lot of kuan. So step on. Oh sige, yo kuan jud ha pangusog. Yo ana. Yo ana da kuan. Ako? Oh. Sige, I will be the one to. Ayun. Baguan. Oh. Okay. Ana. Sige, ana. Ayun. Yo lupag ito oy. Hoy. Hey. Dahil sulod hasta mo tiin, ana. Hulod. Ayun. Very strong rooster. Sige. So strong. Sige, yo. Okay ba na? Oh, yes, of course. Saan pa kuan? Dili. Dire? Sige. Na. Yes. Uy, nawala na po ito lang ubol-ubol. Ito nabulog-bul laway mo na. Lamoy. Lain. Okay mo, kuan ron. Sige. Sige, anak apa? Ha? Let me hold it. Patay naman eh. Wala pa, oy. Kisi, pag gani na. Ano eh?
lagi. Huwag man ko ang pako. Jangan. Apa tinala ko ba na gadugo na ko sama. Ano ka meron? Guys, very strong roaster. Maligo ko tagiman mo ron. Hawa daw, hawa. Pakon. It's not easy. It's not easy. Maram kag killer. Killer nga six bomb. It's so hard. So hard to slaughter roaster. Namat mga ka-vibes, dako kayo and very strong yun. Look at here mga ka-vibes, oh, full of blood. Spread over so mga ka-vibes, manami ihaw no? So let's himulbol it. Himulbol pa tayo. Manok! Ano ang manok? Wait, day, patukol day. Kaya gusto ko ng dugo ba oh? Muy buldo ka may hapit mo. Layo gamay eh. Nakita mo? Sige, Pilon mo tayo? oh. Sige. So master kami dag ihaw mga ka-vibes. Na master po mi murbol tanawan niyo dako kayo. It's so big. It's really big. So amo ani latan. We will cook chicken soup. Tinulang manok. Tinulang manok. Wala na kabalog English sa tinulang manok. Ikaw sa English ma'am. Chicken soup. Oh, chicken soup. Sabaw. Sige yo. Siya na ikuhaan. Hala kadaghan pa. Yung po ito lang kailangan mo kay Gahi. Maraming kailangan. Di palit man.